ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ ହାତର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଳିଗଲା। ତ फ्रेंड्स वर्तमान आम रोषे करनवा तापर रोषे कर सारा पर मुझे आपण मानक ब्लॉग रे देखैबी। तो चलते वर्तमान देखते कौन मोर चुली जलुची माछ माने खाली माछ उठी बजार बहुत गुड़ाए माछ तो चलते वर्तमान आम माछ रोषे करनवा तापर तो फ्रेंड्स देखंतु कंटिया कंटा कोहली बो हाथ रे पसीगला तो ब्लड मध्य बाहरला बिंधा मध्य करूची। तो देखंतु केते डेंजरस माछ। तो चलंतो आगु को देखिबा। आज माछ तो आसीची खाली वर्षा हेतला जोरे जेहेतु। हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करूची आपण माने भलो थिबे मु मध्ये भलो रे अछि जगन्नाथଙ୍କ दयारे समस्त भलो रे रहंतु। तो चलंतु आज माछ ब्लॉग करबी आपण मानकु देखेबी। तो देखंतु माछ बो हाथ गोटे पसीगला जेहेतु माने कंटा माने टेळुथला गोटे माछ मरी सारिलाणी जे ता ऊपर कंटा गोटे हाथ बो हाथ रे पसीगला जेहेतु बिंधा करूची तार भीतर भी बो माछ टेळुची। तो चलंतु पाउस माछटा बेसी नाळुका अछि बोली कि पाउस हाथ धरिकी माछ केळुची। तो देखि चाहिकी माछ केळेबा कंटिया कंटा तार तीनोटी कंटा रहिची माछरे। तो चलंतु आगु को देखैबी आपण तो मानकु फ्रेंड्स ब्लॉग रे काली माछ ब्लॉग वर्षा कोन हेतला जेहेतु रहिची सब। जोरे तो तेणु चलंतु करी काली उठा कंटिया माने हेइची ढेर गुड़ाक। तो तेणु करी काली उठा कंटिया हेइथिबारु बाजार बिक्री हेइची। तो आमर आसीची उठा कंटिया। तो चलंतु बो हाथर गोटे कंटा गलिगला। कंटिया माछर कंटा विषाक्त भारी। ये केतने खाले 80 टका ना 180 टका 90 टका ना किलो आधे किलो को 90 टका। काली एते कंटिया होइछिन जे तो वर्षा रे आज पळे आछि बाजार को माछ। तो तेणु करी देखंतु केते सुंदर भाबर हमर कंटिया आसीछि। ये कंटिया या देहरे फुडी आइछि जे से छाडू नाही बुझु ମାନେ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଏ କଣ୍ଟା ଧରିବୁ ଓଆ ଧରିକି ଆଣୁଥିବ ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। तो देखंतु सांग माने कंटिया को भली भाबरे समस्त नहीं जाइछन्ति माछ। खाली अधिका माछ ହେଇଛି ବର୍ଷା ସକାଶେ। ई माछ हमरो माने बिलर हुए हमर भी बापा धरिकी आनंदी ए माछ। तो फ्रेंड्स को भली केळा होची देखंतु कंटिया माछटी नाई तो कंटाटा बाहरुची 3टा कंटा यार ना मझिरे गुटे आउ पेट कदरे 2टा मारदो जदी सी तंटी कदरे 2टा एटा पेट नहीं गेले। हां मोर तो कोन राजू ना गुरो परिष्कार करी धोई पाउस बल बल कर देबी नाड़ुगा नाड़ुगा से माछड़ा बेस नाड़ुगा तो फ्रेंड्स देखंतु हम टियोल रे पानी मोड़ा जा चलीची। तो माछ मध्य धुआ चलीची। तो माछ देखंतु हमर माछटी माने 4-5 थर धोइबाकू पडुची। जेहेतु हमर जो पाउस बोळा जायतिला माछटी नाळुगा अछि तेणु करी माछटी हमकू 4-5 थर धोइबाकू पडुची। तो नाळुगा जेहेतु अछि माछ पाउस छाडू नाही सेति पय हमकू टिके अधिका समय लागुची।
ଧୋଇବା ପାଇଁ ମାଛ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଡୁଛି ଆଉ ବୋଉ ମାଛ ଧୋଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛି ତ ବୋଉକୁ କହିଲି ଯେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାଲି ବର୍ଷା ଜୋରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ମାଛ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ପଡିଥିଲା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ବୋଉ ନେଇକି ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇ କଣ୍ଟିଆ ମାଛଟି ଆମର ଢେର ଦିନ ହେଲା ଖିଆ ହେଇନାହିଁ। ଆଗରୁ ବାପା ଆଙ୍କେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆମର ବିଲରେ ମାଛ ଏଇ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ଆମର ବହୁତ ହୁଏ। ଏତ ଛୋଟ ମାଛ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବାପା ଧରିକି ଆଣନ୍ତି। ଏଇ ମାଛ ଆମେ ଖାଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ମାଛ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖିଆ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ବୁଧବାର ଆଗକୁ ଆଉ ଖାଇ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆଜି ବୁଧବାର ତ କାଲି ରଥ ଗୁରୁବାର ଅଛି। ତ ତାପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଯିବ। ଭଲ ଧୋଇବୁ ଲୋ। ନାଳୁକା ନାଳୁକା ଦେଇଛି ପାଉଁଶ ଗୁଡା ସବୁ ତା ଦେହରେ ନାଗିଛି ଆଉ ଧୋଇ ଦବୁ ଭଲର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ତ ଆସି ସାରିଛି ଧୁଆ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ନେଇଯିବା। ଆଉ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ମିକ୍ସ କରିକି ଆଉ ଯାହା ପକେଇବା କଥା ପକେଇଦବା। ତା କଢାରେ ସନ୍ତୁଳି ଦବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ମାଛ ସଫା କରିକି ପୁରା ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ତାକୁ ପକେଇଦବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଦବା। ରଖିବାନି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସନ୍ତୁଳି ନବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରାଗଲା ଲୁଣ ହଳଦୀ ତାପରେ କଡାରେ ପକେଇଦବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦଉଛି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ନଉଟେଇକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଆମର। ଆଉ ବୋଉ ଯୋଉଠି ଆଇଁଷ ବନଉଥିଲା ସେଠି ଗୋବର ପାଣିରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେଲା। ବର୍ଷା ତ ହେଇଛି ଚାରିଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଓଦା ରହିଛି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଆସାରିଛି ତ ବଜାରରୁ ଟମାଟୋ ଆସାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଢା ଚୁଲିରେ ବସି ସାରିଲାଣି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମାଛଟିକୁ ସନ୍ତୁଳି ନବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢାଟି ଗରମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଦେଇଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଟା ଲଗା ହଉଛି ଯେ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଦିଆ ସରିଲାଣି କଡାରେ। ଆଉ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେଇ ସାରିଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ କିଛି କିଛି ପକେଇ ନବା। ପକେଇ ନେଇକି ସବୁ ମାଛକୁ ସନ୍ତୁଳି ନବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା କେତେ ନାଳୁଆ ଅଛି। ତ ଖୁସବୁଟା ଆସୁନାହିଁ। କାଲି ବର୍ଷା ହେବା ସକାଶେ ମାଛ ବଜାର କାଲି କଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟିଆ ଉଠିଛି ବିଲରେ ତ ତେଣୁକରି ବଜାରରେ କାଲି ମାଛଟି ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ମାଛ ରହିଲା ଆଉ ଏତିକି ମାଛ ସନ୍ତୁଳା ଗଲା। ଆଉ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରକରେ ସନ୍ତୁଳା ଯିବ। ତ ଏକା ଥରକରେ ସନ୍ତୁଳା ହେଇପାରିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ସନ୍ତୁଳି ନବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆମେ ନଉଟେଇ ଦବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିନବା ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ମୋର ଚୁଲି ଜଳୁଛି ମାଛ ମାନେ କାଲି ମାଛ ଉଠିଥିବା ବଜାରରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମାଛ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ ରୋଷେଇ କରିନବା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
तो बर्तमान देखो आमर गोटे साइड हो सारा तो आउ गोटे साइड आमर नौटे देवा तो दी साइड हो सारा पर आउ कि जो माछ अच्छी सन्तुली नवा। तो फ्रेंड्स बर्तमान आमर देखो नौटी नवा माछ तो हो सारा गोटे साइड तो माछटी तटका रही जेहेतु आम बिल माछ जेहेतु बिल माछ तटका रही माछटी सुंदर भाव में आमर तटका माने जीवंता थिला जेहेतु माछटी सुंदर भाव में सन्तुली होउछि। एभली माछ आम बापा आणती बिलरू धरिकी याठू बड़ बड़ माछ बापा आणे धरिकी तो फ्रेंड्स गोटे साइड माछ आमर हो सारी आ गोटे साइड हो सारा पर आउ कि माछ पकई नवा तो तो फ्रेंड्स बर्तमान देखो बजार टमाटो आसी जाइए माछ झोल करा जिवो। चुनीटा बारंबार जाऊँगी तेणुक काठ गुंड पकई नवा। बर्तमान रोसे करुछि बो पुणी थे जाइए बजार तो बजार पुणी कौन आणव तो चल देखा आसु बो आसीने देखेबी आपण माछटा जेहेतु मत दे जाइछि तो माछ पचिଯିव तो पचिଯିवा पूर्व तो सन्तुली नेली चलतु आगू जावा कौन हो सब देखा। माछ जो थिला कौन सन्तुली नेबी देखु माछरे ब्लड कमती बाहर जेहेतु
फ्लोर बाहर चलो पकेनवा। ଆଜି ଦିନ ଆଇଲା ଯୋଉ କହୁଥିଲା ବା 100ଟା ନା ବିକ୍ରି ସେ ମୋବାଇଲ ବଡ଼ ହେଲେ ହବ 135 ହେଇଛି 140 କରିକି ଦେଇଛି। ଏଇ କଢ଼ାଟା କେତେ ନା ବିକ୍ରି? କଡ଼ା ଓଜନ ବୁଝଲ ନେଲନି ଓଜନ କରିନେ କମ କେ ଆସିବ ଏ ପିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକା ବୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। तो फ्रेंड्स वर्तमान आमर रेडी हो गला कंटिया माछ झोल। तो वर्तमान खाई नवा। तो ढेर दिन पर आमर आज चंगा कंडिया है माने कंटिया बिक्री होतला। तो आगु घर को आसे धरा है कि एबे किणा होची तो माछ नांती आउ। तो ढेर दिन पर खिया जीवो हमर बिल्लो माछ। तो चलंतु चंगा कंटिया। तो वर्तमान लेंबू चुपड़ा जाउछ देखो भातर। तो फ्रेंड्स वर्तमान भोक कलानी खाई नवा चलंतु वर्तमान। तो चलंतु आगु को नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक मु देखा हेबो आपण मानक सहित। तो वीडियो टी भल लागुतले चैनल को गोटे गोटे सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर मध्य करिवे। तो वीडियो को आमे एठु शेष करि देबा। रहिलु जय जगन्नाथ।